O ganyan na ang litali sa mga nagbagang mga balita. Una ta sa balitan lokal. Kini nga porsyon hatod kanyas magtikuha sa power cell sa mga kapsul. Toldo karang sakit. Usa ka kaso sa sunog o nahitabo nga sunog kagapon sa amon diya sa may purok everlasting sa may barangay Mahayahay. Sigo sa tahong nga nasairan sa Brigada News sa Pabiligan gikan kang City Fire Marshal Major Boots Mauliti nga sa maong pangitabo usa ka balay ang naudaw. Ang maong balay gipalagian ni Sheila Sangbuyo Lacandula. Walay nakalas nga kinabuhi o wala usay nasandang sa maong nga panghitabo. Duha ka pamilya ang apektado sa nasampit nga panghitabong sunog. Mukabat sa 100,000 pesos ang banag damyos sa maong panghitabo. Sa panganay sa mga balita lokal Garbutaga, magsunod ra gayon ang local interagency task force din sa Iligan kung unsay mga gipatuman nga pulisya gikan sa kauluhan bahin sa barrier sa motorsiklo. Kini mo gibutyag ni Doktora Sirlina Cañaveral kinsa mo'y incident commander sa IATF dili sa Nagbayan sa Iligan. Matod pa ni Cañaveral nga dili mahimong musungan ang lokal nga batan sa IATF sa National IATF Guidelines. Kung doon na may angayan nga ikonsidera nili, ilang una kiningisbutan sila meeting posible karong lawa o di makaha o mag-adlawa. Sa samang bahin sa mga balita ka brigada, giniskarin sa una sa IATF iligan ang wala pay barrier nga motosiklo, nga likayan una ang pagpaangkas sa ilang motor karong panahon. Kini dugang kilotan nga pamahayag ni Task Force sa Manager Dr. Sirlina Cañaveral kagahapon nga nawa. Sumala pa niya nga ila panglantaw ng mga posibleng konsiderasyon nini sa umaabot nila nga panagtago. Sunod-sunod nga pamahayag nga giluwatan ni Dr. Sirlina Cañaveral ang Task Force Manager dinhi sa Dakbayan sa Iligan. Padayon sa pagbana sa mga nagbagang mga balita karong butaga. Kani nga porsyon hatod kanyos may biguwa sa Notre Dame sa Kapsul. Linis Chan, 6 Chan. Wala ka panakop ang LTO dinhi sa Dakbayan sa Iligan sa mga nag-expired na risko. Sugad pa niya buwan sa Enero. Kini may gipaklaro ni Mr. Loloy Orejines usa sa mga anahas sa Law Enforcement Unit sa nasangpit nga buwatan dinhi sa Dakbayan sa Iligan human na hinabi sa Brigada News FM kagahapon. Matod pa ni Orejines nga may mga adlaw nga gapangatan sila diya sa mga kadalanan gumikan kay duna usay mga driver nga walay mga lisensya ug duna usay wa magsuot og helmet. Samtang sa laing bahin ka brigada, posible nga dili pa maka-operating si Manaha ang bagong emission testing center dinhi sa Iligan nga unang gitarget nga mamahimong operasyonal sa hinapos ning buwana. Nasairan sa Brigada News FM gikan ka Mr. Loloy Orejines sa LTO Iligan nga niyang gi-inspeksyon kini niining bako sa DOTR nasuta nga dunay gamay diferensya sa setting sa makina. Matod pa niya nga dili gusto ang DOTR nga dunay mga bakit ang bikil. Busa doon na pa'y gipadayon og trabaho karon o hayang sa dili malugay maka-operate na ang nasangpit nga emission testing center nga kayang makahuman og tagduha ka sakinan sulod lamang sa 5 ka minutos.
Sunod-sunod nga pamahayag ng giluwatan ni Mr. Luloy Origenes sa LTO Iligan. Padayon sa pagbana sa mga nagbagang mga balita karubundaga sa mga balita gyapong lokal. Misa ka na sa 31 ang ihap sa mga naulian nga natakbuyan sa coronavirus disease 2019 o COVID-19 diri sa Dakbayan Siligan kagahapon nawa. Katumbas kini sa 67.39% ang recovery rate human nga mikabag sa 46 ang ihap sa mga kumpirmadong kaso sa COVID-19 dinhi sa Iligan. Sigon sa datos sa City Health Office nga tulo ang mga ulian atong adlaw Sabado nga ginagkuban nilang IC30, IC31 o IC34 samtang nadumagan usab og unom ang mga ulian kagabon nga gilangkuban nilang IC26, IC27, IC29, IC32, IC35 o IC36. Sa pagkakaroon na naalaman sa 13 ang ihap sa mga nahibiling aktibong kumpirmadong kaso sa COVID-19 dinhi sa Dakbayan sa Iligan. Samtang balita gikan sa kauluhan, kini nga porsyon hatod kanyas magtingwa sa Yamibit Sirap ang batang naka-Yamibit, batang laban. Nakatakdang mag-march sa patubang sa University of the Philippines Diliman Campus ang mga militanteng grupo para magpagayon og lihok protesta dungan kini sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Rodrigo Duterte karong adlaw. Kini ang gibutyag ni Bagong Alyansa Makabayan Secretary General Renato Reyes Jr. Humanibahan sa gobyerno ang pagpahigayon og protesta sa adlaw sa Suna. Matod pa ni Reyes nga dili nila masabtan kung nganong dili sila pwede maghimo og protesta sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Samala pa niya naghimo na sila og ocular inspection sa Commonwealth Avenue. Pero gimawalan sila sa DILG sa paghimo kaliukan sa nasangpit nga lapit. Inong gibutyag ni Reyes nga dakong tabang nga gitugutan sila nga makahimog protesta sulod sa UP. Samtang balilagi ka sa gawasan nasod. Nakakagtala na matod pa ang North Korea o usa ka suspected case sa COVID-19. Sumala sa State News Agency, usa kini ka individual matod pa nga niuli silang nasod niadtong Hulyo 19. Mao nga nagpatawag dayon og emergency Politburo meeting si North Korean leader Kim Jong-un sa ruling workers sa party niadtong adlaw Sabado. Sa katapusang hugna sa tubaga balita karugdaga, narita sa balita sa paugnat sa kusog. Kini nga porsyon hatod kanyo sa maintinguha sa Fast Relax. Ni panaw na ang ilanong boxing trainer nga si Naazim Richardson sa edad na 55. Wala na masulti sa kampo nini kung unsay gikamatian. Si Nazim maoy nag-train nila ni Bernard Hawkins o ingon man kang Shen na Muslim. Mananuman nga atong 2009, nabisto niya si Antonio Margarito nga plastic live substance ang iyang raps sa wala pang title defense nini kang Shen na Muslim. Nidaog sila sa mga laban o nakuha ang WBA World Welterweight title pinagi sa 9th round technical knockout. Nitong anausap siya sa kampo ni Hopkins, ipildi nila si Kerry Public nitong Oktubre 2009. Naglayas kini sa edad ng 14 o nabuhi siya sa pagpamuksing. Kabrigada ayaw pabutang ng mag-boxing. Ang mga balatian na simulawas kabrigada. Kinahanglan kanunay dipinsa. Tumarta kanunay kabrigada power cell sa mga kapsul. Aron tol do ka ng sakit. Sa mga nag-birthday karawalawa, happy birthday kanyong tanan. Hulyo 27 kabrigada. Mao kato kabrigada tumpana brigada balita karbudaga gagid dalit kanyo sa Mantigua sa 95.1. Brigada News sa Pamiligan o Brigada Helpline Corporation. Kauban ang Power Cell Serba Capsula, Drive Max Adult Serba Capsula, Nutriclen Serba Capsula, Fast Relax, Yamibit Syrup o Bridget Cosmetics. Ning adlaw nga Lunes, Hulyo 27 to 2020.
sa ngalan sa Kalibukang Puwersa sa Brigada Mass Media Corporation. Sa mga partner dito sa transmitter side, sila Kabrigadang Darwin Ramonal o Kabrigadang Alfie de la Cruz. Sa akong partner karon sa Mass Press Control, Kabrigadang Michael Banda. Sa akong clinic si Ma'am Jerry Lumagit. Sa akong admin si Ma'am Amor Advencula. Sa akong station manager, Kabrigadang Melvin Happy Harin Antot. Kini ang inyong brigador sa radyo, Brigadang RSB Roy Soriano Burlado sa 95.1 Brigada News sa 12 Iligan. The Music News Authority.